Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope that you good condition this morning. I am Mrs. Hetikus Endang. And I am a teacher in Junior High School 7 Bayung Lincir. Even though we are in pandemic situation, we always kept healthy, kept spirit, and kept happy. Okay, before we going to learn, let's pray together, and the pray begins. Okay, finish. I hope this morning will be okay, and we will clear about this material today. Going to learn, I have some picture for you. Look at this picture. The picture number 1, what is it? Okay, that's good. The picture about golden cucumber on in bahasa is timun emas. Okay, the next pictures. What picture is it? The picture about, okay, that's right. That picture about Snow White. That's good. Okay, next. What picture about? That's good. The picture about Beauty and the Beast. Based on the pictures, what can we going to learn? Okay, that's right. We going to learn about narrative text. We going to learn about dongeng in bahasa. The objective our material today, the first, to analyze the social function, generic structure, and language feature of narrative text. The second, to compare two narrative text with the social function, generic structure, and language feature of the text. The three, to analyze information in the narrative text. And the end, to conclude detailed information in narrative text fairy tales. Okay, enjoy, learn with me. We go to definition of narrative text. Fairy tale is part of narrative text. Narrative text is the text described about something is fictitious to entertain or to amuse the reader or listener. Naratif teks adalah teks yang menceritakan cerita yang bersifat fiksi untuk menghibur pembaca atau pendengar. Okay, student, we go to social function of narrative text. There are two kind of function of narrative text. The first, to amuse or to entertain the reader, and the end, to give moral value to daily life. Fungsi sosial dari naratif teks itu ada dua. Yang pertama adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar, dan yang kedua untuk memberikan nilai moral untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, we go to generic structure of the text. There are 4 generic structure of the text. The first is orientation. In orientation, usually take in the beginning of the story. Give information about who, where, and when. Yang pertama, struktur teks yang pertama dari teks naratif yaitu
disebut dengan bagian orientasi. Di bagian orientasi terletak di awal sebuah cerita yang memberikan informasi tentang who is character in the story, siapa-siapa saja karakter yang ada di dalam sebuah cerita, when, kapan cerita itu terjadi, and where, dan di mana cerita itu terjadi. Okay, for example, in the story about Cinderella. In story about Cinderella, the character in the story, the first Cinderella, the second the stepsister, and the stepmother. Nah, di bagian orientasi di situ akan dijelaskan siapa-siapa saja karakter yang ada di dalam cerita, kemudian di mana cerita itu terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Oke, is it clear? We go to complication. In complication, di dalam sebuah komplikasi menerangkan di mana awal munculnya sebuah masalah yang ada di dalam cerita dan sampai cerita itu mengalami klimaksnya. For example, sebagai contohnya cerita tentang Cinderella tadi. Di dalam cerita Cinderella tadi, ketika Cinderella atau keluarga Cinderella mendapat undangan dari pangeran untuk ke pesta dansa, kemudian semua anggota keluarga, baik itu ibu tirinya dan saudara tirinya, tidak mengizinkan Cinderella untuk pergi. Nah, di situ disebut dengan bagian complication. Oke, we go to resolution. Di dalam bagian resolusi ini, yaitu akhir dari penyelesaian masalah. Apakah cerita itu berakhir dengan bahagia, happy ending, or sad ending? Nah, di dalam yang ini akan diceritakan di dalam resolution. We go to reorientation. Di dalam reorientation berisikan pesan moral value yang akan disampaikan oleh penulis dalam cerita. Okay, this is clear about generic structure of the text. We go to language feature of the text. The first, using simple past tense. And the second, using adverb of time. For example, once upon a time, long as time ago. The third, using time conjunction. For example, suddenly, before, and after. And the end, using action verb atau menggunakan kata kerja aktif. For example, run, write, read. Okay? Is it clear for material today? Oke, berdasarkan penjelasan ibu tadi, sekarang silakan anak-anak kerjakan latihan yang telah ibu sediakan. Silakan amati beberapa narrative text yang telah ibu sediakan. Kemudian kalian cari generic structure of the text. The first about bawang putih and bawang merah, and the second about the frog prince. Okay, now we in the end of the meeting today. We have some conclusion about material today. What we learn today? Okay, that's right. We learn about narrative text. What is social function of the text? Okay, that's right.
The social function of narrative text. Fungsi sosial dari teks naratif yang pertama adalah untuk menghibur pendengar atau pembaca. Kemudian, fungsi sosial yang kedua adalah untuk memberikan pesan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, before to close our meeting today, let's pray together and the pray begin. Finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.